पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्तादुल आमिलीन हजरत मुफ्ती सुफियान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको मिलेंगे मुसद्दिक़ा व मुजर्रिब वज़ाइफ, तीर बा हदफ आमाल और हर किस्म रूहानी और जिस्मानी इलाज कुरान पाक से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज फिर एक नई वीडियो और नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा अमल रमज़ानुल मुबारक के दूसरे बुध, जुमेरात और जुमे के हवाले से है। दरअसल ये वुसअत रिज़्क़ के हवाले से अमल है, तंगदस्ती और फाके को दूर करने के हवाले से है और एक लाजवाब और शाहकार अमल है। इस अमल को आप सिर्फ 3 दिन भी कर सकते हैं, यानी बुध, जुमेरात और जुमे को। और यही अमल आप अगर 3 दिनों में न कर सकें तो 7 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन में करेंगे तो पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर 7 दिनों में करना चाहें तो पढ़ाई जो है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको बुध, जुमेरात और जुमे के दिन ही करें। 3 अय्याम में भी थोड़ा सा वक़्त निकाल के ये अमल मुकम्मल कर लें। ये अमल जो है फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मफ़हूम है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर कभी भी फाका और तंगदस्ती नहीं आती। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने बच्चों और बच्चियों को ये सूरत सिखाया करते थे और रोज़ाना इसकी पढ़ाई करते थे, जिसकी बरकत से उनको फ़क्र फाके से निजात मिलती थी और उनको कभी भी तंगदस्ती नहीं घेरती थी। तो आइए अमल सीखते हैं। अमल सीखने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि आपने वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल बात समझ में आ जाए। इस अमल को आप सही तौर पर जो है सीख सकें और इसको इस अंदाज से करें कि आपको मुकम्मल फ़ायदा इससे हासिल हो जाए। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि पूरी वीडियो को आखिर तक देखना है। अमल इंतहाई आसान है। आपने यूँ करना है कि दूसरे बुध और दूसरे जुमेरात और दूसरे जुमे, इन 3 अय्याम में ये अमल करना है। आपने इशा की नमाज के बाद जो है बावुज़ू होकर 2 रकात सलात हाजत पढ़नी है, इस नियत के साथ कि या अल्लाह इस अमल की बरकत से मुझे हमेशा हमेशा के लिए तंगदस्ती से निजात दे दे और रिज़्क़ के मसाइल मेरे लिए इंतहाई आसान फरमा दे। रिज़्क़ का कोई भी मसला मेरे लिए न छोड़ें और रिज़्क़ के मसले से मुझे बेनियाज कर दें और गैब से मेरे लिए रोज़ी का बंदोबस्त फरमा दें। उसके बाद आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद शरीफ है जो हम रोज़ाना नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा सूरतुल वाक़िया को पढ़ना है। सूरतुल वाक़िया को 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। उसके बाद जो है 1-2 मिनट या 3 मिनट जितनी आपको तौफीक हो, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरे रिज़्क़ के तमाम मसाइल को हल फरमा दे और फ़क्र फाका से हमेशा के लिए निजात दे दे और रिज़्क़ के दरवाज़े मुझ पर हमेशा के लिए खोल दे, ऐसे खोल दे कि फिर कभी बंद ना हो। उसके बाद अगले दिन आपने फिर इशा के बाद यही अमल दोहराना है।
پھر اگلے دن آپ نے یعنی جمعے کے دن پھر جو ہے رات کو آپ نے یہی عمل دہرانا ہے۔ اس کے بعد روزانہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ کو جو ہے پڑھنا ہے۔ شروع میں اور آخر میں آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ پر فاقہ اور تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اس عمل کی گارنٹی جو ہے وہ احادیث میں دی گئی ہے کہ جو سورۃ الواقعہ روزانہ عشاء کو پڑھتا ہے اس پر کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آتا، تنگ دستی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہی مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ تو آپ نے اس عمل کو 3 دن میں جو ہے کرنا ہے۔ اگر آپ کو فرصت نہیں ہے تو آپ اس عمل کو عشاء کے علاوہ کسی اور وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ظہر کو بھی کر سکتے ہیں یہ عمل، عصر کو بھی کر سکتے ہیں، فجر کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک پہلے دن آپ جس وقت یہ شروع کریں اسی وقت پہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک مرتبہ صبح پڑھ لیں، پھر دوسرے دن جو ہے ظہر کو پڑھ لیں اور تیسرے دن مغرب کے بعد پڑھ لیں، نہیں، بلکہ آپ نے اس عمل کو پہلے دن جس وقت شروع کیا ہے روزانہ تینوں دن آپ نے اسی وقت پہ شروع کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس عمل کو مزید آسان کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس عمل کو آپ 7 دن میں کریں، اور 7 دنوں میں آپ نے روزانہ 3 مرتبہ جو ہے سورۃ الواقعہ کو پڑھنا ہوگا۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ اب جب یہ عمل شروع کر لیں اس دن سے آپ نے تھوڑا تھوڑا صدقہ دینا شروع کرنا ہے۔ اس صدقے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ آپ یہ 100 روپے بھی دے سکتے ہیں روزانہ، 50 روپے بھی دے سکتے ہیں، 20 روپے بھی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ 10 روپے بھی روزانہ دے سکتے ہیں اس عمل کے نیت سے، اور اس نیت سے کہ اس صدقے کی برکت سے یا اللہ میرے رزق کے مسائل کو حل فرما، اور جو بلائیں مصیبتیں رزق کے حوالے سے تنگ دستی کے حوالے سے مجھ پر آنے والی ہیں وہ اس صدقے کی برکت سے ہٹا دے اور مجھ پر جو ہے یہ مصیبتیں نازل نہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی رزق کے حوالے سے پھر آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے سے جو ہے سپردوش ہو جائیں گے، اور آپ جو ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگلے عمل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔